Tayawata patampa payaji kayu ayak kayu tinggi kampas bungaris apak ngamang maribi pama buah bulat biti bintak bintak kuiknya ada pengungku mantiara pama dikang ngamit nonok ngalompa ancur tanah malungku siuma umang siunin darat bapanti bapangku pasanggi wasanak barampi barumuk unsur ngayok di maca di mamang di gagu di alap pamang agung ngalapa baiknya urap Tuhan nang tamulai hidup tamula jadi nang barampi papira ka kampung ka laman ka tumpuk ka radak ka binunga ka nagari dane jagal dane patih patih bermula ni anek numantar lawang agong misur ngoyok di maca di mamang di gagu di alap pama baiknya urut Tuhan dane pangingu nang baringu cari nyawa cari sengat nangingu pangkayap panghidup rumah tangga pamakat panyuap rata banda uang lear intan nama budi perak muncul ngonyok di maca di mamang di gagu di alap pama baiknya urut Tuhan di pati nang lama nang hari nang bapagalar nang bapajan nang dane singa dane damang dane manggung dane mangku unsur ngonyok di maca di mamang di gagu di alat pama baiknya urut Tuhan di pati nang lama nang hari nang badiak di parau di pasunggu di bantak di padagi di pasama di kadiaman unsur ngonyok di maca di mamang di gagu dane bau dane ulat dane ginseng dane nesep dane pangkas dane rampi dane rumaga dane yaek dane dan yang dane samangku suruh ngonyok di maca di mamang di gagu ne kanten di mawang sairi dane ungguk nandi sapari regi pelantar ne rias ne barat ne damang ne lagi nanga sambut ne kumap ladangan nyor badat nang badiat di sabu ayak sabu damu pantak nek sajin di mawang kaladan dane cincit nang badiat di lego dioput ne bogil ne isar ne lita nek saga nek lago nek mamur nek bogil ne morek muncul ngonyok di maca di mamang di gagu padagi paritu pabula ne nagu di mawang bukang salimpat di mawang jarik neringo di mawang tarik nang badiat digantung awas ancak jarang malang atur jaman kuta baru kuta bangun ampala manyam panampi buayan unsur ngonyok di maca di mamang di gagu nang badiak saberang palutan amas titine darai tap pangkalan sangku pangkat palang pali rias sinir dokahar Jokano ria jambi koto cari badak cari hayu cari hiu cari kuning darah bamayak selendang dalima baju baruti ampat kona pijuru alam setapak kesapan ibu sajuana mata memandang dane sanyang dane samangku dane minang dane diam nang bagodang batu motak karaman tapok pinang suruh ngonyok di maca di mamang di lagu jalap rangto panjang dane gasing gangguan nangaukah pantasak bantu sarawak bungu elong cari guna batu pasumpak walak bayuki nang badiat teriak sapat yang keluar yang banyak yang manulit yang manangar jangkik baringan ke mocok godan sajumpi tidak dayu mangkabangan batu duduk ganting petak yang silas dianjago di bulu mali di bulan pulai tulu minak garah bagobok batu babarik nangap salam kima rorongan pantak dane damang dane danan dane banang kima kalau cepat nek bawin wonten kalampi di wong minyak minang natak kita dur goyok maca di mamang ngagu alaba ayat bukit pajamu laman tumila regi ayo lagi nongkong sama hong raya ni lomin tima empati sama hong pogo upa bisa suruh ngoyok di maca di mamang di gagut nang badiat di batu duduk pada barikuk barurak di maju rarak nang di saming di ibul di kemaungan natak kita sabuanya suruh ngoyok di maca di mamang di gagut dialak pamam yang kayu
Ai pasang sungai buah bukit ongkol sing kemut nang badat piranto di taluk bakuk manuntung lerang Tanjung Putus pulanya kencing bini wakil kandang cangku pawi silabatan kita semuanya wisuro ngoyong di maja di mamang digagu dialak kuaka karaman kuala landa kuala bawang putianan batu layang sagulan di pada tikar bawang layang ngoyong di maja di mamang digagu dialak pamang Maca di mamang digagu dialap pama ngagu ngelapak baikur Tuhan nang barampi babira kakampu kalaman katumpuk ngaradak dane rajit dane ragam dane mamur dane rayap ngamurat rajaki barakat pagete pagere parua paruyo pasutuk pamanang palango pami nang balipat nang bagana nang balwa nang balabi kuy suruh gayong di maca di mamang digagu dialap pama baikur Tuhan nang ampu okulat tabangan para roh jarami adam man kuasa tanah air kuasa kalian kuasa kayu Sulaiman kuasa binatang latang kita unsur ngayuk di maca di mamang digagu dialap pamang ngagu ngelapak baik nyawur tuang ipati nang lama nang ari nang nanam adat partai lan parti lawang agung pamane pasiran nabi situ pak gantang cacing taraju sangkalap panatak atang kita semuanya ngunsur ngayok di maca di mamang digagu dialap pamang ngagu ngelapak baik urang Tuhan nang nuntan urang senangi satua salontuk dane patampa dane bikang dane bikong dane pangingunya nang baringu tali nyawa tali sengat atak kita semuanya ngunsur ngayok di maca di mamang digagu saban iku saban orang dipati namai nana kana baca kana bamang kita bagagu balapan saban iku saban orang kade tidur bagunakan bajalat bairikat nangar baca bamang karu sampadu bunyi kampul babane canang tentek baru dimutut baru sati gantek bertariat dekok lubang sumpit pinang sinawar bujur panita panada diadap kita pama penghijar buku ujar yang mau pendek cerita sama yang bagagu balapat man kita pama jibata kita atak diak nudu kapal antar kampang adat batukan autane batukuk gagap arep kita duduk ngalangin tanagi pati kaparamu kapalema saja ingin aku nang nampakan narangkan nagi pelati pelantar pengadap akibat giriya saban kamnya nakat baik bapatang bayi bagalap, bayi basi rumbang, bayi basi rabu, bayi dijukat, bayi dede, kita pama jubata, kita atak diap nurut, kak pelantar, kak pengadap, kak paramu, kak palema saja nyen baru aku nampakat narangkat agi pati pelantar panganap pinang keraki pamuka pada adat aturan barat banyu barabaso tabak ai basa sabasin komor babuak daki sisi paripik menai cuci mai amun ampak budak baca karacik pudagu guru baru aku madana peramu pada menyantung poe bontong gare talo manok isi bongkol ning ati babak rangkak jalua pu padar ore sigat bamak nyagi pati maka poe perajanya kita pamaju wata kita makat baraja bahungku bagi sambil kita makan beripu makan sanang baru aku ngadakan gesah tutur ceritanya mangkaya kuno manok kuno jalu pada renaknya yang membuat tampung tawar tampung jati yang ikati karuma katoknya ya dasa nangi dasa dua dasar untuk balagi babini ditampakkan ditarangkan kade dane patampaknya dane dikon dane pangingunya nang baringu tali nyawa tali singat nangingu pakai pangkiduk rajaki barakat akhirnya cinta ya tada muda remimba manusia mangka dangkis mangka ingkas mangka gumut mangka gumul bapasang babari bajuju baparinu bapagi basamanya raya rama ko benangnya pinta ya puli diadap kita pamaju batal kadeya bagaku rajaki barakat muda remina payah nana arak ampa dinapuk di basal mulaki ampa bajalat di bide di papat dana kana duri kana onak kobanangnya pinta dipuli diadap kita pama dibata diadap kita dani pangimunya nang baringu tali nyawa kaya sengat nangingu segala rajaki parwa pesucut pamanang palangu pamuli nang balipat tagandra balwa baladi kobanang dipinta dipuli diadap kita pama dibata
Pila. Asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 Jubata darah loe batu loe basi kara semangat darah kita kepatok kaning kajupuk bahu mandara manok mandara manta darah aji ngarapatan ngaluluat ngamalu rajaki barakat karuma katanga dapat diri jasa buat rumah sahabat maknya lagi pati mamat pramu palemat tampung tawar kali ada nambah silo nambah sangkal bajang kang baraba baru istana dan tuna ada tutur karungang nambah lakola maka ditampi di ruga mendarah manuk mendarah manta darahannya ngarapatat rajaki barakat ko barang dipinta dipuli diadap kita pamaju mata pengusa 2 tahun 4 5 6 7 narabat mata nakai banar mamatat serang kuso saya tampak matai pangkayak pakiduk rajaki barakat namudana ngisa 2 tahun 4 5 6 7 narah roba barakoe barasugur talo angkabang duit sakali tanda yang angkat ngamuk dalina ampun kekayaan kebijakan ceranas ampa barat pelawak lamun apa poe baku ampa minyak engkabak bulat ampa talung nalina ampun kekayaan kebijakan akhirnya cintanya tada muda remi kebenangnya pinta dipuli jadat kita pamayu bata penusa 2 tempat 5 6 7 yang naragi pati buat mana tu bargi lagi pati nang sapri tengah jalur nang seko agi dimuat kampung tawar pada malam nin menawari kali ada agi pati nang bajopo nang batikal nang natang tu dan nasi dulu mangka di penirman kampung tam ukati sak 2 talu 4 5 6 tuyan Pak Ipi agi pati nang sebagaian nanam adat agi pati kaladangan minta disiratai disiramai dan baik dan mendapat orang sama kita sama juwata yang kita sak 2 tahun 4 5 6 7 yang dipatina arah kokoyan kajian menglaksanakan dasar tua dasar untuk dasar bakat lelaki begini dalam kita sama juwata kita pakat ditarakan pada dengan menyalur tuanya di dalam kita sama juwata manusia 2 tahun 4 5 6 7 yang maragi pati dia ada kita pamayu batasa 2 tahun 4 5 6 7 yang dipati dari sabalan anam bini lagi pati minta disiratai malu gak kali ada kepansa tubuh kebas maka ditempi di denuga mendarah manuk darah mentak dari aca 2 tahun 4 5 6 7 2 tempat 5 7 jangan lagi mati narah segala pagi sama diat mendarah manuk mendarah mentak dari ngarapatat kalau rajaki barakat namudah nari biko benang dipinta dipuli diadap kita pamaju batapang sa 2 tahun 4 5 6 7 sa 2 tempat 5 6 7 yang aku narah rumah tangga pak kiri ke yang tengah sabab nanangahan kakayaan kajangan nangan rajaki namudahan nangan aiba manusia raya rama maka dangkis maka ikat maka gomot raya rama bapak sang babari bajuju bapak rindu bapak gisaman raya rama akhirnya cintanya tada mudah remi hidupi ayaman yang unan minta bapuput bangun jalung sebuah laki bamanok saci gaul raya rama datnya jile namihara ayaman yang unan bapuput nampian tarik nampian taji saban nari saban gulak ko badang dipinta dipuli diadap kita pamaju bata panuasa 2 tahun 4 5 6 7 yang narahagi pati baiknya tanah lingkungan lumayan makai malum kali ada orang Tuhan nampuk tabangan para rodari tutur kalungnya nang kusut panca pajangkang baraba karusis mengatang tunai maka ditapi di dalam rapatan kalau mandat darah ajir minta syaratai caramai kebadang dipinta dipuli diadap kita pamayu apa panggil bilang ponyang kajang parut baju ayah kan yuada aku nyuan pupuk turap tare tumpi poe pontung gare talo manok
isi bongkol ning ati babak rangkak jalur kuliat apel padar ori siga nyalai duga nang di sampangan di sarapan misa basambut jari lamar kue disambut malanggue lamedang talam cupak kantang dating talayu sambut mantua untuk rezeki barakat kobanang dipinta dipulih diadap kita pamayu bata panyu asa 2 talu 4 5 6 7 sa 2 talu 4 5 6 7 jebata san sulang sasalambut aku muang kita sambut mantua untuk rezeki barakat disambut malangwe lamedang talam cupak gantang perajut sambut man pagiti man pageres mantua untuk rezeki barak akad pasusut pamanang talamu pawali kobanang dipinta dipulih diadap kita pamayu bata panguasa 2 talu 4 5 6 7 yan mare nanya rubat keto mulia keto laki kohor pajajak pada mencari ada katanya nana tantu nana sinunum mangkat dibari buku dibari bagian diadap kita pamaju bata pangmu diadap kita orang tuanya nangatak musuruh ngoyong dimaca di mamang saban niku saban orang kobanang dipinta dipulih diadap kita pamaju bata panguasa 2 talu 4 5 6 7 yan mare tanah dian makan sabab Adam nak kuasa tanah lir kuasa harias kuasa kayu Sulaiman kuasa binatang kade ada tanah nabi situ mengumalang baiknya dani sarigani tintin kabolat mula pirat tanah nang sajuk tanah nang dingin tanah nang mansi tanah nang lamak tanah nang batuah bapak sujud pamanang palago pamudi kobanang dipinta dipulih diadap kita pamaju bata diadap kita amin natak usyuru godok dimaca di bang asa 2 talu 4 5 6 7 yang mare akipati rasi siang rasi malam dia papu kura seukijang mambang bungsu mambang bunga kade ada kata rasi yang panak baiknya ke rumah ke tengah ke tubuh ke badan ke pamakan ke panjang ke rentang ke badan ke wong nana jadi maka pamang babadi baidap kobanang dipinta dipulih diadap kita pamaju bata diadap kita orang tua yang hantar muncul ngonyok dimaca di mamang saban neku saban orang kobanang dipinta dipulih diadap kita pamayu bata panu diadap kita orang tuanya nantang muncul ngonyok dimaca di mamang saban neku saban orang dipati diadap kita pamayu bata diadap kita orang tua sa 2 tahun 4 5 6 7 mari kita urak mati lama mati baru ambil rawak tanganku penyubarak nantap malati bajaroma ambil kita bati boka bati ramong bati nakan tunan asinu lagi bati ketumpuk keradang kadobah ketengah ketubuh kabadana onginel bah 2 laki bini minta disiratai diseramai dicakat ia rajaki barakat namudah hari ini tak pulih diadap kita pamaju bata pengen Aku ya juwata tabi nyarapa di bawah tilantak pucuk kubu kiwa di kanan nili hidup yang aku nampakan narangkat nak muriat nak tampung tawar tampung jati mata barat mata unyit nang nurun tampung tawar tampung jati mata barat mata unyit papaji dabuan darah gantar pusat ayah nurak nandi nali dinakut nan nurunkan tampung tawar tampung jati manawari kade ada kusut tempasa pada kibamiam bajang kang maral tangku nanasinung maka dimulai tampung tawar tampung jati kobanang dipinta dipulih diadap kita pamaju bata panguasa 2 talu 4 5 6 7 tawar lagi pasti kade ada segala putar-tarengan yang dipati nang nakal tunan asinu jadi dia malaki bab ini yang dipati baik dage pati minta kali ada segala tuturak tua karena tua padi nanang itu bangsa maka digoen tampung lawar tampung jati mata bar sa 2 4 5 6 7 ngurus pati buat mana keluar gilo nakai sahabat adat aturan ya dipati membuat tampung tawar mereka mam adat
pasti sebuah siap jalur Meksiko minta disiramai tahu nggak siap tuh dia tuh kapala kali lima dua tahu empat 5 6 7 1 2 3 4 5 6 tawar yang lagi pasti yang palaki babini maklum gak kali ada segala tutur karungan agi pati batak radak nakanku nanasi dunu ya sajodo satu ada sanangin da samakan ditampakan kacarada nek nangin dade ikan dade di kompanginya dia ada kita pam Nyanyian kapayan, 5 6 7 2 nyanyian kapayan. kita sama juga salah dan sak 2 tahun 4 sebagai abangnya di pati minta disirat saya disiramai dia ada kita pemajuan tapang sak 2 tahun 4 5 6 7 sak 2 tahun 5 sak 2 tahun 4 5 6 7 dan segala saya kurang itu dari sak 2 tahun 4 5 segala pati pas dulu dia dapat kita pemajuan tapang sak 2 tahun 4 5 pakai ke rumah tangga bapaknya yang pakai melaksanakan kaulinya sebab dia banyak kasamas menyukat kiri akhirnya kitanya tada mudah lebih manusia raya ramah bagago segala rata banda nak payah nana arak nak kapak nana Allah kebenangnya pinta dipuli ada pinta pamajuan kasa 2 tempat 5 lagi pakai tanah di lingkungan wahya anak kayu malu gak kali ada anak tentu untuk nak minta lipat orang mata barat mata pun apa ini antar bisa kayu kebanan kita itu tidak sama juga Pagampa Pajaji kayu tinggi